السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže u zadnjoj hudbi petkom, ja sam spomenuo, Huzur kaže u pogledu obećanog Mesija alejhi selama, da ako osoba napusti svaku vrstu zlobe i ako osoba moli Allahu predano u svojim dovama, onda prije 46 dana Allah dželešanhu će njemu otvoriti put, pokazati istinu. Ako su ljudi pobožni i čisti u svom srcu, njihova srca moraju biti bez ikakve vrste zlobe i mržnje. Inače, on je rekao, oni ljudi koji imaju zlobu u svojim srcima i koji su ljuti ili nemaju pobožno razmišljanje, ovi ljudi će uvijek reći Allah nas nije uputio u snovima ili Allah nam je nešto rekao protiv vas, to je protiv Ahmadija džemata. A oni koji su čistog srca i koji mole Allaha, ovi ljudi sigurno dobiju od Allaha dželešanhu uputu. Ima mnogo takvih ljudi kojima je data uputa u toku perioda obećanog Mesija alejhi selama, u toku njegovog životnog doba. Kroz san Allah ih je uputio ispravnom putu. Na jednom skupu je spomenuto da je iz Lahora jedna osoba pisala obećanom Mesiji i rekao u snu u pogledu obećanog Mesija alejhi selama da je njemu rečeno da je on istinit, da obećani Mesija je istinit. I taj čovjek je imao vezu, bio je povezan sa raznim vjerskim vođama koji su ostali u blizu groba nekog takvog sveca koji smatrali svetim čovjekom. Onda on rekao da je Hazret Mirza Sahibov napredak za kratko vrijeme je dokaz istinitosti. I još jedan prosak je tamo neki sjedio i rekao je, hajde da pitamo o tome narednog dana. On je rekao da mu je Allah rekao da je Mirza Sahib naš prijatelj. Vjerovatno je rečena riječ Maulana, to je vjerski učenjak, i on je naš prijatelj i učitelj. Obećani Mesija alejhi selam je čuo i rekao je, sada je mnogo ljudi imaju u san i izgleda
da Allah želi da kroz snove obavijesti ljude. Allahovi meleki su na svakom mjestu i oni lete kao mali insekti, oni lete u zrak, oni su svuda. Onda je on spomenuo iznošenje nekog čovjeka koji je namjeravao da napiše knjigu protiv njega, Mislim, usnu, časni poslanik sallallahu mu je rekao, ti hoćeš da napišeš knjigu protiv njega, protiv obećanog Mesije, a činjenica je da Mirza Sahib je istinita osoba. Allah dželešanuhu onim ljudima koji su pošteni i čiste duše zaustavi ih od loših puteva i način Allah im daje uputu. Ovaj čovjek je želio čak da napiše knjigu, međutim zbog njihovih dobrih postupaka i dijela Allah je bio zadovoljan i kroz san Allah ga je zaustavio da napiše takvu knjigu. Dakle, ovaj poredak i ova serija snova koja je započeta u periodu večom sele sama nastavlja se i danas. Pobožni ljudi, Allah dželešanu uvijek upućuje pobožne ljude. I kad oni mole Allaha za uputu, ponekad se dogodi da ljudi ne znaju, međutim Allah dželešanu im daje uputu da je došao obećani Mesija i ponekad ljudi imaju na umu i traže uputu od Allaha i Allah ih upućuje. Od Allaha dželešanuhu u pogledu istinitosti obećanog Mesije, jedan događaj jedne osobe kako je bio upućen je iz Malija iz zapadne Afrike. Tamo se dogodila ova stvar jednom čovjeku i misionar piše da je Mustafa Walu jednu noć je u snu vidio kako je na vrlo u lijepoj kući u džennetu i s jedne strane kuće je bio vodopad i bila je slika osobe, bijele osobe u turbanu, kao u bijelom valjda. Ponekad poslije ovog sna on je otišao u kuću svog prijatelja i onda je vidio sliku iste te osobe pobožne i kad je pitao o toj osobi koja rečeno mu je da je to Imam Mehdi. Tako da je taj čovjek prenio svoj san i želio je da traži više informacija o Ahmedijatu. Jedan prijatelj mu je rekao, mi danas održavamo mjesečni sastanak, molim te pođi sa mnom i tamo ćeš biti u stanju da pitaš bilo kako pitanje od misionara. Tako da ovaj čovjek prisustvovao u sastanku i poslije sastanka je proglasio da će postati Ahmed, da će primiti Ahmedija. Također je rekao, sva moja braća i sestre, članovi porodice, također trebaju prihvatiti stvarnost i ja ću obavijestiti sviju i ja ću sutra dati zavjet bajata sa svim tim ljudima. Kad su se ovi ljudi okupili narednog dana i on je prenio svoj san o Ahmedijatu i također tražio od drugih ljudi da također daju zavjet bajata, tako da su svi braća i sestre, članovi porodice se odrekli njega i rekli su, nema potrebe za tebe da slijediš ovu novu religiju. Na to je on odgovorio da će sigurno dati zavjet bajata i prihvatiti Ahmedijat i rekao je poslije sabah namaza, fedžer namaza, kad je neko vrijeme legao ponovo i zaspao, vidio je u snu da je obećani Mesija alejhi selam pokazujem određene ajete iz sure Hidžr iz 30. ajet. Poslije toga se probudio i otišao je porodici svojoj i pitao je za tumačenje ovog sna i Murabi Sahib je uzeo taj navod, ovaj ajet i to je govorilo o stvaranju Hazreti Adema i ono što su ulogu meleka što su obavili i spomenuta je reakcija šeitana. Tako on rekao, interpretacija tumačenja ovog sna je da je tvoje ponašanje slično ponašanju meleka i on je odmah dao zavjet bajata
i pridružio se zajednici Allahovom milošću. On je vrlo aktivan član zajednice. Slično tome, na obali Slonovače, Gelau, jedan grad i jedan novi Ahmedi Kunuama, čini mi se ime, na bazi svog sna on iznosi događaj kako je prihvatio Ahmedijat. On je rekao, ja sam u snu vidio kako sam otišao u džamiju da obavim namaz. Ono što sam vidio tamo, kako je džamija bila puna klanjača, i ja sam želio da s jedne strane prostim svoju sađadu, i odjednom jedan čovjek je rekao, kojem poretku islamu ti pripadaš, kojim vjerskom zakonu. I kaže, od mene je oteo moju sađadu. Ja sam rekao, ja sam Ahmedi musliman. Onda mi je on rekao, idi onda u Ahmedi džamiju i tamo obavi nama. Poslije, kad je vidio ovaj san, bio je zadovoljan i pridružio se Ahmedijatu poslije toga. Slično tome, jedna žena u Jemenu, Džemila Sahiba, događaj njenog prihvatanja Ahmedijata ona prenosi i kaže, dosta prije bila privučena Ahmedija džematu, bila sam u Arabiju, bila sam naklonjena sufizmu i pisanje Hadž Abdul Dželanija meni se jako dopadalo i njegov prepisani put da se povučemo i molim Allah bilo je za mene zadovoljavajuće. Ja sam imala jako mnogo duhovnog iskustva i ona je spomenula da je, kako je dala zavjet bajata, i ponekad 100 puta, kaže, ja sam učila sure Fatiha, sure Ihlas, po 1000 puta svako sure, poslije toga sam činila istighfar i salavate učila. Ovo je put i način ovih vjerskih vođa, tako da je ona tako radila i jedne noći je u snu vidjela da vrlo velika zvijezda kao mjesec dolazi na zemlju i ide okolo. I kroz krov je došao, kaže, u našu kuću. Ja sam bila jako iznenađena i probudila sam se. Poslije nekoliko dana vidjela sam još 5 zvijezda. One su išle su u redu da idu zemlju, međutim bile su manje nego ova zvijezda koju je vidjela prije toga. Kad nije bilo vrlo jasno, ovoj gospođi nije bilo jasno, vjerovatno je vidjela obećanog Mesiju kao prvu tu zvijezdu i onda halife poslije toga. Onda ona je još više gledala MTA i uvećao njen interes za Ahmedijat se porastao, žela je da zna više Ahmedijatu. Na kraju je bila uvjerena da on jeste Imam Mahdi i u tog perioda, kaže, ja sam slušala programe na arapskom jeziku, Al-Havar, i rečeno mi je da ovi ljudi koji tragaju za istinom treba da mole Allaha, da čini dove Allahu i mole ga. I kaže, nakon što sam obavila 2 rekiata na file, ja sam zaspala istog dana. Ona je vidjela u snu kako se nalazi u nekoj grupi i kako ljudi stoje na prstima se požuju da nešto vide. U to vrijeme je neko glasno rekao, ovi ljudi, imam je došao, Imam Mahdi je došao, vaš imam je došao. I ona kaže, ja sam počela također gledati u tom pravcu. Hazret Imam Mahdi se pojavio na tom mjestu, njegovo lice je sjajilo kao puni mjesec. I u očima je bio posebno osjećaj. Kad sam pogledala izbliza na njegovo lice, to je tačno bilo lice obećanog Mesije, alejselama i Mahdija, kojeg sam ja vidjela na MT. I ja sam odjednom počela plakati u snu. Kad sam prolazila kroz ovaj san, u to vrijeme moj muž je bio budan. Ona je zaspala i vidjela ovaj san. Onda je muž probudio i rekao, ti si plakala sa velikom strašću. Kad sam se probudila, ona kaže, moje oči su bile pune suza.
I kroz ovaj san ja sam bila uvjerena da je ovo istinito i da ova osoba jeste imam ovog doba i ja sam odlučila da ga prihvatim. Ona je iz Jemena i ljudi kažu stanje u Jemenu je vrlo loše ovih dana, u ovo vrijeme. I svi su putevi svuda zaustavljaju na putem, negdje nema prolaza ni velikim putem, i nedostaje i medicine i hrane i ljudi tamo umiru. Muslimani ubijaju druge muslimane. Iz ovog razloga, zato što oni ne vjeruju u imama koji je došao, molim vas, činite dove za ove ljude da Allah dželešanu promijeni njihovo stanje i da budu u stanju da žive u slobodi i da Allah ih oslobodi od izbavljivih ljudi. Neki ljudi pobožni prirodi u svojim srcima, oni razumiju Ahmedijat da je istinit i uprkos toga, međutim, nisu u stanju da dadnu zavid bajata. Kako Allah dželešanu osposobljava ove ljude da dođu i prihvate zajednicu, Allah ih upućuje u ovom putu. U pogledu toga Izmalija Mualim piše, Abdul Džabi sahib kaže da je umro zadnjih dana Ramazana. On je rekao da je u jednom snu vidio kako putuje sa prijateljem koji je umro, koji je umro, i da su ušli u neku zajednicu i koja je u snu im je bilo im jasno da je to istina ispravna zajednica. A Sidi Džabi sahib je redovno slušao naš radio i on je u srcu bio Ahmedi, međutim nije dao zavid bajata. Međutim, poslije ovog sna, kaže on, ja sam živio daleko od ove radio stanice i slušao sam prenošenje poruke i programa i ja sam vidio u ovom snu i on je nazvao i rekao da hoće da dani zavid bajata, molim vas primite moj zavid bajata. Iz Egipta jedan gospodin piše i kaže, 9 godina ja slušam vrlo moćan, snažan glas i uvijek odjekuje u mojim ušima. Međutim, kad god čujem, ja se prepadnem. 2010. godine, kad sam upoznao MT Arabija, onda Musa Ode sahib i još neki isječke on je slušao. Kad je slušao od ovih ljudi, on je čuo da je ovo glas koji je čuo usno i počeo je slušati MT s velikim interesom, s velikim zanimanjem, i ove pojeme obećanog Mesija alejhi selama i njegovo pisanje jako su utjecali na njega. I kaže, ja sam zamišljao kako mora biti da je prelijepo lice časnog poslanika i kako je lijepo lice običnog Mesija alejhi selama. Kaže, jednog dana sam gledao MT i skupa s tim slika običnog Mesija alejhi selama je bila na ekranu. Ja sam rekao, obratio sam prijatelju i rekao, ja se kunim Allahom, molim te, reci mi, je li on istinit u svojoj tvrdnji, ovaj čovjek. Kad sam otišao na posao, kad sam se vratio već i kući, ja sam potraživao kanale i naišao sam na MT i tada je napisan isječak iz pisama Mesija alejhi selama koji kaže, o ljudi, ja sam od Allaha, jesam od Allaha. I Allah je moj svjedok da sam od Allaha, ja sam od Allaha. I ja uzimam Allaha za svog svjedoka i kaže, ja jesam od Allaha. I on kaže, čim sam ovo čuo, ja sam pao na koljena i na vrlo strastan način ja sam počeo da ljubim sliku na ekranu koja je bila na televiziji obično Mesija alejhi selama, i onda sam izgovarao nekaj mir na tebe, nekaj mir na tebe. Ovo se vrlo brzo sve dogodilo i onda je dao zavid bajata. Jedan čovjek iz Jordana, Džemil sahib, kaže, navodeći događaj kako je primio svoj bajat, 1992. kad su muslimani, armenska ulema suočala se sa velikim kušnjama, ja sam čitavu noć molio Allaha da je ova stvar sva učinjena najboljem umetu. Uprkos toga, iako su najbolji umet, oni pate od
propadanja i bore se jedan s drugim. I glas je dolazio iznutra i kaže, naša vjera nije takva. Sigurno ima nešto što umet zanemaruje. Ja sam onda usno vidio kako stojim skupa na putu koji je vrlo izravnat i dobar. I Mercedes auto je dolazilo i osoba vozača pitao me da uđem u auto i da se s njima vozim. Ja sam onda usrećao da sjedim sa imamom Mahdijem. Ja sam bio jako prepadnut. Kola su krenula i na putu je bilo jako mnogo ljudi sa tamnim licima. Sa obje strane cesti su stajali i ovi ljudi su nosili određeno malo oružje, počeli su pucati, međutim jedan metak nas nije pogodio i mi smo bezbjedno stigli na odredište. I u snu ja sam zaustavio onda auto. Imam Mahdi je rekao, ti možeš izaći. Rekao je, otvori pozada spremište auta. Ja sam tu vidio vrlo krasan drveni sanduk kutiju. I tu je bila vrlo lijepa beba, dijete, i počeo je gledati na mene. Sigurno je tu bila poruka od Allaha dželešanu. Ja sam taj sam protumačio da novo auto znači novi život. I ovi ljudi sa tamnim licima koji su htjeli da nas pogode, koji su nas napadali, to su loši postupci ovih ljudi i oni neće biti uspješni. I prelijepi, a ta kutija drvena, to su tajne koje su čuvane u to. I dijete od 5 godina koje je bilo tamo, znači da će poslije 5 godina određene stvari doći na površinu, iznad površinu. I strana stvari kako sam ja protumačio i shvatio, pojavilo se da je na takav način da poslije, nakon što mi je džemat bio predstavljen, počelo novo putovanje mog života. I u toku blagoslovnog perioda 5. halifata ja sam prihvatio Ahmedijet i ja sam bio jedini. I čim sam proglasio da ima Mahdi došao, moji prijatelji i poznanici su postali moji protivnici i počeli su da izriču presude o meni. Ja sam molio Allaha dželešanuhu da s ciljem da završimo u putovanju. Allahu, podaj mi pomoćnike. Allah me je blagoslovio tako dobrim ljudima koji nisam prije znao. I oni su ljudi koji su zaista moji prijatelji, bliski prijatelji. I onda još jedan čovjek, Mohamed Abdullah Sahib, koji je iz Sirije, sada se nalazi u Kanadi. On kaže, ja sam imao posao prodavača, među mojim mušterima bio jedan sin, ja sam nekad razgovarao sa njim, on je bio mladi Ahmedi, onda je meni još više prenosio poruku i meni je predstavio osnovna temeljna vjerovanja Ahmedijata. Također mi je dao arapski prevod knjige Filozofije učenja Islama. Ja sam bio jako impresioniran i vrlo logične stvari su me jako dojmile se. I ja sam godinu čitao ovu knjige Ahmedijata i također sam gledao MTA Al Arabija. Poslije proučavanja u toku 1 godine i čitanja knjiga i gledanja programa, u poređenju sa drugima što oni govore i rade, onda bila je želja u mom srcu da se pridružim zajednici, Ahmedija zajednici. U pogledu moje fizičke čistoće ja nisam sebe smatrao vrijednim da se pridružim ovoj zajednici. I s ciljem da to zadovoljim, ja nisam bio upoznat o načinu kako da to učinim. Zato sam pitao svog prijatelja, molim te daj da se upoznam s nekim Ahmedi, tako da je kući pozvao neke Ahmedi muslimane, uređen je sastanak tamo. Jedan od njih, prijatelj koji je došao, kad sam razgovarao s njima o duhovnim stvarima, osjećao sam se kao da je moje duhovna žeđ bila zasićena. I bio sam jako zadovoljan da Allah dželešanuhu me nije uništio i onda sam počeo klanjati istihare u pogledu posla.
Ja sam bio u jednom gradu, a moja žena je bila u drugom gradu sa porodicom, tako da sam klanjao istiharu, tražio sam uput od Allaha i pitao sam i ja imam rekao, ako budeš nešto vidio u snu, recimo, poslije nekoliko dana ja sam vidio da jedna noć izgledala kao da noć Lajletul Kadr za mene, noć sudbine, i ja sam vidio vrlo lijep san. Vidio sam pobožnu jednog svog rođaka. On mi je pokazao neki papir i rekao, ovo je od časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tu je pisalo Assalamu alejkum ve rahmetullah. Kad sam se probudio, bio sam vrlo zadovoljan i ovaj ajet kerim i ovaj ajet Kur'ana, koji u prevodu kaže uđi u miru, uđi u to u miru, to je bilo na mom jeziku. Tako da sam bez ikakvog straha, to značilo da uđem među ove ljude, da im se pridružim. Ovo je bila za mene jasna poruka da se pridružim Ahmedija zajednici, iako ovo također ukazuje na to treba da prenesemo selam obećanom. Međutim, ja to nisam shvatio, bio sam međutim vrlo siguran da je ovo odgovor na moje istihare, na moje dove, i ja sam zato dao zavid bajata. Onda jedna žena iz Sirije, ona kaže, navodeći događaj primanja bajata, kaže, prije nego što sam znala Ahmedijatu, ja i moja sestra smo se pridružili džematu smatrajući da je ispan. Onda smo shvatili da u ime šerijata oni su napravili drugi šerijat, nekoj zajednici, ali drugo. Onda sam molila Allaha i molila, o Allahu, reci mi gdje je tvoja istinska vjera, ispravna vjera, i gdje je zajednica koja ima tvoju potporu i pomoć. Ja sam neprestano molila Allah nekoliko dana, poslije toga sam osjećala, smatrala sam kao da se vrlo veliko, snažno svjetlo spušta na mene. Gledajući na to stanje, ona kaže, ja sam pojačala svoj badet i dove. I zato što sam plakala i jecala, ja nisam mogla da izgovorim nikakve riječi. U to vrijeme sam vidjela kako je neka osoba došla i stala pored mene i mislila sam da je on pokazuje ljubaznost prema meni, da je ljubazan prema meni. Kad sam vidjela tu osobu, u svom srcu sam rekla, ko je ta osoba, i nije bilo odgovora na to. Narednog dana ponovo ja sam snažno plakala i nisam mogla govoriti, i ponovo takvo stanje se dogodilo i ponovo sam vidjela istu osobu pored mene i trećeg da je ona isto se ponovilo. Onda sam molila Allah glasno, molim te Allahu, reci mi ko je ova osoba koja je tako ljubazna prema meni i zašto mi je pokazana ta osoba. I odgovor na to pitanje posle nekoliko dana mi je došlo. Dogodilo se tako da sam sjedila sa svojom tetkom i njenom sestrom i mi smo govorili da sada je vrijeme da treba doći obećani Mesije, Imam Mahdi, i mislili smo da odnekle će biti najava na televiziji da je Mesija došao, da je Mehdi došao i da će mu ljudi trčati. Međutim, u nekim oblastima čak hođe su rekli da je haram gledanje televizije, da nije to odobrivo. Kako ćemo mi onda vidjeti televiziju? Poslije duge diskusije s njima, mi nismo poslušali ovo što su ovi hođe govorili da je gledanje televizije haram. Mi smo gledali televiziju i onda sam vidjela u snu san koji je promijenio moj život. Vidjela je sebe u snu da je na otvorenom polju, velikom prostoru nekom. Kaže, vidjela sam neke ljude koji dolaze u autu i tamo je bila satelitska antena i došlo je auto nasred ovog otvorenog polja i stalo. I jedna osoba je imala arapsku odjeću, njegovo lice je bilo svijetlo i sigurno ta osoba je došla iz sredine i došao meni i rekao, sestro, šta ti radiš ovdje? Umjesto da mu odgovorim, ja sam pitala, šta ti radiš?
oni su rekli, mi otvaramo novi televizijski kanal, želiš li da to vidiš? Ja sam na to rekla, zašto da ne, ja zaista želim da to vidim. Poslije toga ja sam otvorila oči i narednog dana sam gledala televizor i uskoro je sve bilo rečeno. Nakon traganja kroz određene kanale uvidjela sam da ima jedan kanal, da je to kanal kao iz drugog doba. Ja sam onda napustila sve druge kanale, počela sam da gledati taj kanal. To je bilo MTA, to je bio kanal MTA. U to vrijeme program El-Vahar Mubashir je bio u toku i nakon što sam gledala taj program nekoliko puta moje oči su išle na ovog koji je vodio program kao da sam ga negdje vidjela. Onda sam shvatila da sam istu tu osobu vidjela zapravo koju sam vidjela u snu na otvorenom polju i onda sam obećala da ću gledati televiziju i zapamtila sam svoje obećanje i bila sam potpuno predana ovom kanalu. Jednog dana redovno sam gledala programe, to je bio moja već navika. Onda je bilo spomenuto mi mama Mahdija Mesimalda. Ja sam bila vrlo pažljiva. Odjednom se pojavila slika na televizijskom ekranu. Ispod toga pisalo je da je to mama Mahdija Mesimalda. Pisalo je, bilo je napisano. Moje zanimanje je poraslo. Prva rečenica navoda koja je tamo predstavljeno, koja je u prevodu značilo tako mi Allaha, ja sam od njega. Ja sam od njega poslan, on me je poslao. Ja nisam rekao laž. To znači, ona kaže, on kaže, kunim se Allahom, ja sam od njega. Ja nisam ništa izmislio. I sigurno oni koji govore laž budu poraženi i onemoćani. Kaže, ja sam onda shvatila da je to izjava istinite osobe koja je rekla istinu u svojoj tvrdnji i to je sigurno Imam Mahdi. U toku ovog navoda, kad je drugi put pokazana slika, ja sam pogledala na to i bila sam iznenađena kad sam vidjela da je upravo to ista osoba koju sam već vidjela ranije u svom snu. Onda sam molila Allaha, plakala sam i jecala, o Allahu, gdje je tvoja ispravna religija i koja je zajednica koja ima tvoju pomoć i potporu. I onda je ova osoba došla da mi pomogne. Kad sam ja pogledala na tu osobu, gledajući na njega, ja sam u svom srcu rekla, ja ne znam ko je ova osoba, ko je ovaj čovjek, međutim, ja vidim ovu osobu na televiziji i onda sam shvatila to i te navode, ja da mi je rekao da je to osoba čiju zajednicu Allah pomaže i da je ovo zajednica koja predstavlja istinsku vjeru. I ona kaže, plačući, ja sam rekla, sada ti braniš islam, ti odgovaraš na optužbe kršćana i nevjernika, ti si Imam Mahdi, ja te prihvatam. U to vrijeme ja nisam znala da je davanje zavjeta bajata neophodno. Rekla sam svojim prijateljima o ovom kanalu, većina ljudi nisu to uzeli ozbiljno. Moja tetka i njena kći, one su to uzele ozbiljno i također slučaj dadnu zavjet bajata. Poslije toga moja majka i još dvije sestre, Mađan Sahiba, svi su kasnije dali zavjet bajata. Jedan čovjek, jedna osoba iz Egipta, Sahih Sahib, rekao je, prije nego što mi je predstavljen Ahmedijat, ja sam vidio u snu da sam sebe vidio na otvorenom polju, da sam bio na otvorenom polju, gdje su podignuti prelijepi šatori i jako mnogo ljudi je stajalo kao čuvari, su stajale. Jedan koji je stajao kao čuvar rekao je, zašto ti ne dođeš ovdje? Ja sam rekao, ne znam. Molim te, reci mi ko tu stoji. Ovaj stražar čuvar je rekao, ovo je šator časnog poslanika. Ja sam bio jako zadovoljan, također sam se bojao, jer nisam uvidio u cijelosti kako sam ja došao na ovo veličanstveno mjesto gdje je prisutan časni poslanik. U toku tog perioda časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio sam u stanju da vidim
da slušam njegov prelijepi glas. To je bio vrlo lijep glas časnog poslanika i ja sam ga čuo. I koji je govorio, ti pokazuješ poštovanje prema meni, ali zašto si napustio Šema? Kasnije oni su došli, otvorila su se vrata i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izišao napolje. Imao je oko sebe ogrtač. I još jedna žena je također došla i svi ovi čuvari su zaželili dobrodošlicu ovoj ženi, napravili su redove. U to vrijeme se nisam probudio, nisam vjerovao u snove. I ova žena koja mi je pojavila po imenu Šema, mislila sam da je to samo jedna vrsta običnog sna. I poslije toga u svakom slučaju on kaže, ja nisam posvetio puno pažnje ovom snu i nisam to nikome ni spomenuo, zato što nisam bio jako uvjeren. Također sam osjećao, smatrao sam da dolazak ove žene nije bilo neophodno i nema smisla da potom spominjem. Onda sam u drugom snu vidio vrlo slične stvari koje sam vidio u ovom snu. Ja sam vidio osobu britanske boje, kao Britanca, pitao sam ko je on. Rečeno mu je da je on zapravo svijetli puti osobi, izvinjavam se. Onda mi je čuo da je on časni poslanik i da je on otišao. Onda sam vidio gomilu srebrenih kovanica i ljudi su stavljali na njegov grob te novčanice. Pošto ja nisam vjerovao u snu, ja nisam ni s kim razgovarao. Međutim, poslije ovoga ovi snovi su me primorali da mislim da u oba sna ja sam vidio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ličnosti koje sam vidio bile su drugačije. Ponekad sam mislio da je lice časnog poslanika jedno, ako su moji snovi ispravni, zašto je su onda ove osobe izgledaju drugačije u jednom snu i u drugom? Kaže, posle nekoliko dana, kad sam bio u knjizi, u prodavnici knjiga, ja sam oni čistio tamo knjige, oprašivao je knjige i gledao sam na novine, kaže, i vidio sam na jednoj strani novina slika. To je bila slika djeteta, međutim, ime Šema bilo je isto ime žene koju sam ja vidio u snu. Kad sam pitao o priči ovoj djevojčici, rečeno mi je da je ova djevojčica ubijena u terorističkom napadu prije nekog vremena. Pošto ja nisam mnogo čitao novine, ja nisam znao ništa o tome i ovoj djevojčici i njenoj smrti. Međutim, gledajući na tu sliku te Šema djevojčice, uvidio sam da je prvi san ispravan i vidjeti tu ženu po imenu Šema u snu, to me učinilo da vjerujem da je to istinski san. Također sam shvatio da taj drugi moj san je također istinit, međutim nisam razumio da je drugi san također istinit. Onda zašto je izgled časnog poslanika drugačiji? Poslije nekoliko dana tragao sam razne kanale i odjedanput se pojavio MT i tamo je bio program na arapskom El Halal Mubashir. Tamo je bilo spomenuto o smrti Hazreti Isa. Ja nisam bio mnogo obrazovan, niti sam imao mnogo religijskog znanja. Bio sam jako iznenađen kad sam čuo ove sve stvari. Poslije nekog vremena šerif Ode Sahib je spomenuo u jednom programu da će oni uzeti imati onaj prekid odmor i da će slušati pojmaču Mesije. U to vrijeme je pokazana slika nekoga. To je bilo za mene veliko iznenađenje kad sam vidio da je to upravo slika iste osobe koju sam ja vidio u drugom svom snu. I rečeno mi je da je to časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tako, nakon što sam razumio sve ove stvari, ja nisam to spomenuo nikome, skupa sa svojom ženom, vrlo tiho, mi smo nastavili gledati MTA. Poslije jednog mjeseca, ja sam pitao svoju ženu, što ti misliš o ovoj zajednici? Ona je rekla, ja mislim ova zajednica je stvarna, istinita. I poslije toga
Ja sam joj objasnio detalje ovih svojih snova, da sam vidio obećanog Mesiju u drugom snu i da mi je u snu rečeno da je on časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato što je on bio istinski zaljubljenik, istinski sljedbenik časnog poslanika. Tako ponekad kad je on tako vidio, kaže, to znači da je njegov dolazak značio ispunjenje drugog dolaska od časnog poslanika. Poslije toga on je rekao, nekoliko mjeseci mi smo nastavili gledat MT, ali nismo dali zavid bajata. Jednog dana moja žena mi je rekla, zar ti nisi spreman da dadnemo zavid bajata? Ja sam rekao, da, spreman sam. Poslije 2 sedmice ona je ponovo pitala, zar nisi spreman da dadneš zavid bajata? Ja sam rekao, jeste, spreman sam. Ona je rekla, ako ti nećeš ići dati zavid bajata, ja ću sama ići. Poslije ovakve tvrdnje moje žene, ja sam kontaktirao članove zajednice da ispunili smo formu dala zavid bajata. Ponekad žene, huzur kaže, postanu način i povod da ohrabre muškarce, muževe da i oni steknu uputu. Misionar sa obale Stanovače kaže da u jednom selu Kansalu ljudi su tražili da tamo neko dođe da im prenosi poruku i naši članovi su tamo otišli, stigli su u to selo i poslije iša jaci namaza, oni su prenosili im poruku, do 1 sat je program trajao, bio je program pitanja i odgovora do 3 sata ujutro. Muslimani, kršćani, idolopoklonici, veliki broj ljudi je bio prisutan. Ljudi su mislili da Afrikanci možda vrlo brzo prihvataju Ahmedijata. 5 sati ovaj skup trajao i oni su također postavljali razna pitanja i poglavica sela također je slušao govor i 160 ljudi je prihvatilo Ahmedijat kao rezultat ovog skupa. I on kaže, ujutro 8 sati, kad smo otišli u kuću poglavice da se sretnemo s njim, onda novi Ahmedi su također bili s nama. Na to je poglavica rekao u pogledu sna, kao da je on 1914, 2 godine prije toga imao u snu, vidio ljude čine ibadet, jedan je bio bijeli, jedna osoba je onda otišla iz sela, a drugi spustio se pored drveta. Oni ljudi su, kaže, otišli na avion i ovi ljudi su mi, kaže, dali prelijepu knjigu i ona se pretvorila poslije u zlato. Onda sam čuo glas ezana i probudio se. Onda je poglavica njima ispričao ovaj san i rekao, niko nije da mi kako treba to interpretira. Jedan hodža mi je rekao, kaže da ti si vidio zlato što nije dobro za tebe i trebaš mi dati 1 kilo zlata, a to nije moguće za tebe, tako da je najbolje onda da mi dadneš 10-20 000 franaka, ja ću nešto uraditi za tebe. Ovaj čovjek rekao, ja ću dati 2 ovce kao sadaku. Onda je naš ovaj Ahmedi jedan ovo protumačio i rekao, ova 2 auta znači 2 religije, koja se vidio su znači 2 religije. Emir Sab i ovaj Morabi Sab kaže, mi smo došli u bilom autu i vratili se natrag. Tako da interpretacija toga da su oni uzdigli se odšli u to znači da ćeš naći uputu, a jutro također znači i da što si vidio knjige, znači Imam Mahdi će dijeliti dragocijenosti, znači knjige, vrijednost u knjigama. Poslije ovoga je ovaj poglavica podskočio i odmah proglasio da će napustiti pripisivanje partnera Allahu i da će prihvatiti islam. Iz Francuske jedna žena, Nadija, kaže, moj muž je bio Ahmedi, međutim ja nisam bila dala zavid bajata. Poslije proganjanja Ahmedi muslimana prije nekoliko godina ja sam vidjela i to je jako utjecalo na mene i mislila sam da moram slušati hudbe petkom halife i onda islamsko učenje ušlo u moje srce, ja sam počela moliti Allaha, molim te Allahu, uputi me.
u toku tog perioda ja sam usno vidjela kako se nalazi u Mesdžid Mubarek u Francuskoj i kako sjedim tamo i moj rahmetli otac je došao i dao mi časni Kuran kao dar. Skupa s časnim Kuranom također mi dao dokument. Poslije toga, kad sam ja prihvatila Ahmedijet, dokument koji mi je otac dao, to je zapravo bila bajat forma prihvatanja Ahmedijata. I ja sam zbog toga odmah dala zabit bajata, pridružila se zajednici. Rizvan Sahibic iz Alžira kaže, poslije što sam bio predstavljen Ahmedija, sam potpuno se predao MT, gledanju MT i moji članovi porodice su želili da me zaustave od tog i na početku su jednostavno me savjetovali da to ne gledam, međutim kasnije je to pretvorilo se u neki pritisak na mene i izričito tražilo me da ne gledam. Međutim, ja sam klanjao istiharu, ja sam jedne noći vidio usno da Hazreti Mesih Maud alejhi selam i svih 4 halifa došli u moju kuću i kako ja sjedim ispred njih među njima. I kratak san je bio, ali međutim to je bila jasna poruka za mene. Kad sam ja porodici spomenuo ovaj san, oni su rekli to je obični san zato što ti razmišljaš cijelo vrijeme o ovoj zajednici i zato si vidio ovaj san. Ja sam ih saslušao, međutim počeo sam razmišljati da nije moguće ako ja pozovem jednu osobu, umjesto te osobe dođe druga osoba, nije moguće, kako je onda moguće da ja tražim uputu od Allaha u pogledu njegove upute, a da onda taj san bude od šejtana i da me uputi nešto pogrešno. Zato nisam vjerovao ono što je moja porodica rekla i poslije toga sam dao zavjet bajata. Huzur kaže, ovo su neki primjeri koji sam ja naveo. Huzur kaže, jako je mnogo ovakvih slučajeva i događaja. Da Allah dželešanuhu ove nove Ahmedi učini da njihova vjera bude snažna i da uvijek budu sve veći i veći predanosti ovi koji su već Ahmedi, da Allah uveća njihovu vjeru i predanost. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.